अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जाने, यहां पर आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। यूसुफ रजा गिलानी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी बोले और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ एक बात निकली कि धरनों का या ये लॉन्ग मार्च का फ़ायदा नहीं है जब तक कि इस्तीफ़े ना हो। तो हमारे लिए नई बात थी और उस वजह से देयर वाज सम नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक इख्तलाफ राय था। इख्तलाफ राय ये जमहूरियत की रूह है और इख्तलाफ है व्हेन यू एग्री टू डिसएग्री, इट्स अ डेमोक्रेसी। तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट की उनसे, बल्कि मैंने ही कहा। और फिर जब बाहर आए मौलाना साहब ने भी रोस्टम पे आए, मरियम नवाज साहिबा भी आई, मैं भी साथ खड़ा था। तो मौलाना साहब ने सिर्फ यही कहा कि 9 जमातें जो हैं वो मुत्तफिक हैं कि वो हम रिज़ाइन कर दें, और एक जमात जो है यानी पीपल्स पार्टी वो इससे इत्तफाक नहीं करती। तो ये कहकर जब वो चले गए तो मैं खड़ा रहा और मरियम नवाज साहिबा भी, शी वॉज द होस्ट, चूँकि उनके घर पे था और उन्होंने भी अपनी बात की। तो मैंने उनसे यही गुजारिश की कि अब सिनेरियो नया हो चुका है कि चूँकि पहले लॉन्ग मार्च था, अब लॉन्ग मार्च के साथ लिंक्ड है रिजिग्नेशंस, इसलिए भी नीड टाइम, हमें टाइम दिया जाए। और पीडीएम ने बहुत मेहरबानी की और उन्होंने हमें टाइम दिया। हमने कहा कि हम नए सिनेरियो के साथ वी विल गो बैक टू द सीईसी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो जाकर इसका फैसला करेगी। तो इंशाल्लाह हमारी जब सीईसी का इजलास होगा तो उसमें ये फैसला होगा कि हमारा इस नए सिनेरियो में हमारा मौक़िफ़ क्या है। इस दौरान में ये एक इशू था लीडर ऑफ द अपोजिशन का। तो राजा साहब की ड्यूटी लगी कि वो जो पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी स्मॉलर ग्रुप है उसमें मीटिंग के लिए वो जाएं और उधर जाकर ये बात करें, क्योंकि जो सरबराही इजलास था उस पे चेयरमैन सेनेट के लिए मेरा नाम तजवीज़ हो गया। तो डिप्टी चेयरमैन के लिए स्मॉल ग्रुप बना कि उस ग्रुप के अंदर हम जाकर अपना मौक़िफ़ दें। अब बहुत मुश्किल था राजा साहब के लिए कि मेरा इलेक्शन बहुत टफ, बहुत और एक पॉलिटिकल सेजेसिटी के तौर पर, चूँकि हमने नहीं बोलना था, क्योंकि वी वर द पार्टी, मैं तो खुद उम्मीदवार था पीपल्स पार्टी। तो इसलिए राजा साहब वहाँ नहीं कह सकते थे कि डिप्टी चेयरमैन किस पार्टी का हो, इसलिए ये खामोश रहे। मगर चेयरमैन साहब ने इनको कहा कि राजा साहब, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी है। तो इसी ही तरीके से इस बुनियाद पर हमने फैसला किया था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो नेशनल असेंबली में है वो मुस्लिम लीग नवाज की है, तो इसलिए वो ऑफिस उनको जाना चाहिए और साथ ही चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी उन्हीं को जाना चाहिए। तो उस फार्मूला के तहत यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन का फैसला किया जाए इलेक्शन के बाद। मगर राजा साहब चूँकि हिकमत अमली को समझते हुए उस वक्त उन्होंने इंसिस्ट नहीं किया, तो बाद में उन्होंने यही कहा राजा साहब ने चेयरमैन साहब को कि वहाँ माहौल ऐसा था कि हम नहीं चाहते थे कि एक मेजर ऑब्जेक्ट जो है द चेयरमैन सेनेट की पोजीशन वो कहीं कंप्रोमाइज़ हो। तो हमने उसके बाद भी, जब मरियम नवाज साहिबा वहाँ मौजूद थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप में से कई लोग होंगे, तो किसी ने सवाल किया लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा। तो मैंने कहा हम आपस में कंसेंसस के साथ हम फैसला करेंगे। तो उसके बाद ये खत्म हुई, मगर सदर साहब जरदारी साहब ने, उन्होंने मियाँ साहब से भी रब्ता किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी रब्ता किया, मैंगल साहब से भी रब्ता किया और उन्होंने असफंजार वली साहब के बेटे से भी उन्होंने रब्ता किया और दूसरी जमातों से भी किया। और उसके बाद
انہوں نے کہا کیونکہ ایک دفعہ فیصلہ ہو چکا ہے اب ہم چینج نہیں کریں گے. تو اب اس سچویشن میں تو بہت سے پارٹیز نے ہمیں رابطہ کیا کہ پیپلز پارٹی کا رائٹ بنتا ہے، سینئر موسٹ آپ ہیں، تو اس لیے انہوں نے چیئرمین صاحب سے اور زرداری صاحب سے بات کی کہ ہم آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. پھر ان کے ساتھ ان کی نیگوسیشن ہوتی رہی، اور نیگوسیشن میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے 21 ووٹس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور 1 ووٹ جماعت اسلامی کا ہمیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے ہمیں کمٹ کیا جب ہمارا لاہور منصورہ کا وزٹ ہوا. اور اسی طریقے سے ANP نے انہوں نے 2 ووٹ ہم سے کمٹ کیے. تو یہ جب انہوں نے کمٹ کر لیے تو فاٹا کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ CIC کے سامنے دھرنا دیا گیا، اجلاس میں ایک بات سامنے آئی، استعفے تک دھرنے. وہ آپ کو ووٹ دیں گے، اور انہوں نے دیا، مجھے ووٹ دیا. تو میں نے لکھا کہ 100% نہیں 200% وہ آپ کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے 4 لوگوں کا، اور وہ آزاد ہے، اور اس کے گروپ کا ہیڈ جو ہے وہ دلاور صاحب ہیں، اور ان کو وہ بہت اچھی طریقے سے مسلم لیگ کے ساتھ چونکہ ان کی اٹیچمنٹ رہی ہے، انہوں نے انڈیپینڈنٹلی آزاد گروپ کی حیثیت سے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا ہے. اس طریقے سے ہم 30 ووٹس ہم بن گئے. تو لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے انہوں نے مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا، جبکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ چیئرمین کے لیے اگر آپ پریکٹیکلی دیکھا جائے، ٹیکنیکلی دیکھا 49 اور دوسرے جو تھے وہ 48 تھے. بہرحال وہ تو کیس کورٹس کے مطابق ہوں گا فیصلہ، مگر آج مجھے چیئرمین لیڈر آف دا اپوزیشن نامزد کیا گیا ہے. کچھ ہمارا سیز فائر ہوا پچھلے دنوں، مولانا صاحب نے رابطہ کیا صدر صاحب سے، اور انہوں نے رابطہ کیا میاں نواز شریف صاحب سے، اور انہوں نے گزارش کی 'آپ کو بتا رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو نے لانگ مارچ کی تیاری کی. یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ PDM کا مطالبہ تھا قومی اسمبلی سے مستعفی ہونا چاہیے. ہم نے کہا CEC اجلاس میں اس پر لاحِ عمل طے کریں گے. آج کوئی بات ہوئی تو کسی ایک ان کے سینئر آفس بیرر نے کہا کہ یہ جو ہے یہ باپ کی پارٹی سے لوگوں کو لے کر اکثریت بنائی گئی ہے. تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، 2 فاٹا کے لوگ ہیں، ان کا کوئی باپ سے تعلق نہیں ہے. جو دلاور صاحب ہیں ان کا مسلم لیگ سے تعلق رہا ہے، ان کا آزاد لوگوں کے ساتھ ایک گروپ ہے 4 کا. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ایک سرکاری اپوزیشن ہے تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا، اور ہمیں PDM کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جبکہ ہم سیریسلی ہم چاہتے ہیں کہ PDM انٹیکٹ رہے، اور جو اس کا ایجنڈا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے، ہم ہیومن رائٹس کے لیے، ہم اکنامک رائٹس کے لیے، مہنگائی کے خلاف، اور تمام وہ مظالم جو اس وقت ملک میں خصوصاً مہنگائی کی وجہ سے ہیں، ان کو ہم اجاگر کریں اور عوام کو موٹیویٹ کریں کہ کسی طریقے سے ہم ان چیزوں سے بچ جائیں. تو لہٰذا جب میں وزیر اعظم تھا تو میرے اوپر سب سے بڑا کرٹیسزم یہ ہوتا تھا کہ میں نون لیگ کا وزیر اعظم ہوں. آپ کو پتہ ہوگا کہ لوگ کہتے تھے مسلم لیگ کا وزیر اعظم ہے یوسف رضا گیلانی، چونکہ وہ میرے لیے یہ مشکل تھا کہ I was the only unanimously elected prime minister in the history of Pakistan. مجھے تمام ہاؤس نے ووٹ دیا تھا، اور جب تمام ہاؤس نے مجھے ووٹ دیا تھا تو اس کے لیے میرے لیے سب برابر تھے.
اس لیے میں سب کے کام کرتا تھا. تو اب بھی میں ایشور کرنا چاہتا ہوں پی ڈی ایم کو, ہم کٹھے ہیں, کٹھے چلیں گے, اور یہ ایک سٹیپ کوئی کسی وجہ سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, اور میں اپوزیشن کو لے کر چلوں گا. اور جیسے میں اسپیکر قومی اسمبلی لے کر چلا تھا اور نون لیگ کے پروڈکشن آرڈر کے اوپر میں اس وقت بھی ڈٹ گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اور انشاءاللہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا رول ہے ایز دا چیئرمین سینٹ, وہ عوام کے حقوق کی جو جنگ ہے وہ ہم انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. اور میں جو پی ڈی ایم کی لیڈران ہیں ان سب سے میں ملوں گا بھی, اور ان کو کانفیڈنس میں بھی لوں گا. اور آئی ایشور آل دا پولیٹیکل پارٹیز جو پی ڈی ایم کی ہیں, آئی ڈو جسٹس ود دیم. تھینک یو ویری مچ. آج جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اس کے بعد خاصی تنقید کی جا رہی ہے, جس کا ذکر آپ نے بھی کیا, لیکن ساتھ ہی آپ نے ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی جس میں آپ کے وکیل نے موقف اپنایا جب ان کو کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس ووٹ ہے تو آپ تحریک عدم اعتماد لائیں. تو نائب صاحب نے وہاں پر کہا کہ ہم چیئرمین سینٹ حافظ سنگرانی کو چیئرمین مانتے ہی نہیں ہیں, تو ان کے خلاف تحریک کیوں لائیں. آج آپ نے ان سے ملاقات کی, وقت کے ساتھ انہیں کو فارم دیے, تو کیا پیپلز پارٹی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی؟ آپ نے دیکھیں, آپ کو اتنا تجربہ نہیں ہے. میں اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہا ہوں, پرائم منسٹر بھی رہا ہوں. اب ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن دس از اے پروسیجر کہ اگر آپ نے میجورٹی شو کرنی ہے تو دیٹ یو ہیو ٹو شو اٹ ٹو دا سٹنگ چیئرمین آف دا سینٹ. وہ ایک طریقہ کار ہے. اور آپ کے لیے میں ایک بتانا چاہ رہا ہوں, یو کین آسک اینی بڈی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے افتخار محمد چودھری, انہوں نے مجھے نااہل کیا, اور چند دن کے بعد ان کی بیٹی کی شادی ہوئی اور میں نے وہ اٹینڈ کی. جی صاحب, آپ نے خود بھی کہا اور آج کسی اور نے بھی تبصرہ کیا کہ باپ کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا, کسی اور تبصرہ کیا. دو سینیٹر ہیں, احمد خان صاحب اور مرزا بابر صاحب, بہت نون ہیں ثابت سنجانی صاحب کے ساتھ. ان کی آمد جو ہے آپ کے ساتھ کوئی کچھ بات کو ضرور دیتی ہے. ان کی موجودگی میں اگر آپ تحریک اعتماد لاتے بھی ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ کامیاب ہوگی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کی درخواست کو ابتدائی طور پر مسترد کیا, اور آپ کے وکیل فاروق نائک صاحب نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے, تو کیا وہ فیصلہ ابھی برقرار ہے, یا آج جو کچھ بھی ہوا جس میں پی ڈی ایم تو عملی طور پر تقریباً ختم ہو گئی, اس کے بعد سپریم کورٹ میں پیپلز پارٹی نہیں جائے گی؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو پی ڈی ایم کا جو وہاں ایک گروپ ہے دلاور صاحب کا, وہ انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اور اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ اگر کچھ اپنی رائے رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ اپنی رائے ہوگی, مگر وہ ایک انڈیپینڈنٹلی ہمارے ساتھ ایک گروپ جو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو کورٹ کا ایشو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہم نے ابھی موو کیا ہے. اس پہ انٹرا کورٹ جو ہے ڈبل بینچ میں بھی اس کی ہمیں آپشن ہے, اور سپریم کورٹ میں بھی ہے. اور سپریم کورٹ کے کئی رولنگز ایسی ہیں جس میں ثابت ہو چکا ہے کہ انٹینشن آف دا ووٹر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس لیے وہ تو خود ریٹرننگ آفیسر کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ میں ریجیکٹ کرتا ہوں. اور جب وہاں ہمارے پولنگ ایجنٹ فاروق نائک نے آبجیکشن کی تو ان کی رولنگ یہ تھی, یو گو ٹو دا ٹریبونل اور گو ٹو دا کورٹ. یہ ان کی اپنی رولنگ ہے. یہ بتائیے کہ وہ جو 4 لوگوں کا بتا رہے ہیں دلاور خان کا, ان میں 3 نام کون سے ہیں؟ تو یہ دوسرا یہ کہ کیا سپریم کورٹ چیئرمین صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ ہم دوسرے فورم پر بھی جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو ووٹ تو آپ کو ملے, اب سپریم کورٹ آپ جائیں گے؟ کیونکہ اگر وہاں سے چیئرمین دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت عوام کی نگاہوں میں میں چیئرمین ہوں, اور ایٹ دا سیم ٹائم میں لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہوں.
تو اس لیے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں آپشنز ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی ٹریننگ یہ تھی کہ بھٹو صاحب کو جس عدالت نے ہینگ کیا اس عدالت کے سامنے وہ پیش ہوتی تھی. تو اس لیے ہم نے کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا. تو جو عدالت کا جو آپشن ہے وہ ہمارا ہے. وہ نام دلاور خان کے 4 ان میں 3. دیکھیں میرے پاس ساری لسٹ ہے، میں ساری دے دوں گا. گیلانی صاحب یہ تاثر مل رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی سپورٹ سے آپ سینٹ میں الیکٹ ہوئے، مگر ابھی پی ڈی ایم کو ایک قسم کا آپ نے دھوکہ دیا اور ان کے امیدوار کے مخالف آپ سامنے آ گئے. اور اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ صادق سنجرانی صاحب نے آپ کو اس لیے قرار دیا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کہ وہ جو خفیہ کیمروں والا معاملہ تھا اور دوسرے معاملات آپ اس پہ کوئی سودا بازی کر رہے ہیں یا کمپرومائز کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ آئی ہیو فالوڈ دا پارٹی ڈیسیژن. میرا قطعاً یہ فیصلہ نہیں تھا کہ میں سینٹ میں انتخاب لڑوں گا، اور میری پارٹی کے پارلیمنٹری بورڈ میں بھی میں نے ریفیوز کر دیا، آئی ڈکلائن کہ میں نہیں لڑوں گا. اور اس کے بعد مجھے بلاول بھٹو صاحب نے بہت کنونس کیا کہ آپ ضرور لڑیں. اور اس کی وجہ کیا تھی آج میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے آپشن دی پی ڈی ایم کو کہ ہمارے پاس ایک عدم اعتماد کا آپشن بھی ہے. اور جب عدم اعتماد کا آپشن کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ درخواست دیں اور پی ڈی ایم سے ہم آپ کی سپورٹ مانگتے ہیں، اور اگر وہاں آپ کی اسٹرینگتھ نظر آ گئی تو پی ڈی ایم کو ہم کنونس کر لیں گے کہ جو ہمارا موقف تھا وہ درست ہے. اور جب میں وہاں الیکشن لڑا تو آپ نے دیکھا کہ میرے 169 ووٹس 3 ریجیکٹ ہوئے تھے اور ان کے 164. تو پھر اس کے بعد صدر پاکستان نے اپنے آئین کے مطابق کہا کہ میں کنونس ہو چکا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان اپنی میجورٹی کھو چکا ہے اور وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرے. تو اس لیے بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی واز رائٹ کہ مجھے لڑانے کی وجہ سے وہ ایکسپوز ہو گئے پرائم منسٹر کہ وہ میجورٹی نہ لے سکے. دیکھیں کیمرہ والا کی جو یہ امپورٹنٹ ہے، کیمرہ والی جو بات تھی، ہم نے وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ جو ہمارے لائرز تھے کہ اور رضا ربانی صاحب کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے گی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہم نے کہا، اور جب یہ ڈیسیجن آیا میرے ریجیکشن کا ووٹس کا، ادھر بھی ہم نے کہا پہلے وہ تو فیصلہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی کرے گی. تو اس لیے ہمیں کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں. گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ ایسا ہو سکتا تھا کہ یہ سارا معاملہ آپ بھلے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر بنتے لیکن ایسا طریقے سے باقی پارٹیوں کو ساتھ لے کر اگر ہو جاتا، اور یہ جو آج اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بھلے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کہ پی ڈی ایم کا جنازہ ہے دھوم سے اٹھے، اس طرح کی باتیں کس نے کہا ایسا طریقے سے یہ سارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، وہ ایسا طریقے سے بھی ہو سکتا تھا کہ گیلانی آپ کو تمام دیکھیں پہلی بات یہ ہے میڈیا کو، میں خود بھی جرنلسٹ ہوں، آپ سے شاید میں زیادہ کوالیفائڈ ہوں، تو مگر میں یہ بتاؤں کہ آپ کو تمام فنڈامنٹل رائٹس آپ کو حاصل ہیں. آپ جو بھی تنقید کرنا چاہیں، جب ہم نے یہ کہا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے اس وقت بھی آپ کے یہی ایگزیکٹ الفاظ تھے کہ یہ دیکھیں پی ڈی ایم آج ٹوٹ گئی. حالانکہ ان چیزوں سے کئی ایسے مواقع آئیں گے، اور ایک ایک چیز پہ اگر پی ڈی ایم ٹوٹنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب پھر تو پی ڈی ایم مضبوط نہیں ہے. گیلانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ رات کو مریم بی بی نے اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں نذیر تارڑ صاحب ان کے بارے میں کہا، اور پی این پی مینگل کے بھی واپس گئے، انہوں نے بھی ان کی حمایت کا کہا، اور آج آپ نے یہ اپنی میجورٹی شو کی. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو متفق کم نہیں تھے؟ اگر یہ جلد بازی میں سارا کام نہیں ہوتا، اگر آپ خود بات کر رہے تھے تو شاید یہ کام نہ ہوتا. دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے بات نہیں ہوئی ہوگی؟ ان کے ان آفیشلی کئی پارٹی لیڈرز میرے پاس آئے اور
हमारे पास जो हाईएस्ट फोरम था वो आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने भी ख़ुद बात की और उन्होंने कहा कि इस इशू को हम रीओपन नहीं करना चाहिए। बल्कि मेरी वहाँ सिफारिश इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी की। और ये बताएं ANP कौन सी जमात है? उन्हें मुझे दिए, उन्होंने भी तो मुझे वोट दिए। सर वैसे आपका अपोजिशन लीडर बनना क्या ये PTI की फतह है या शिकस्त है? किसकी? आपका अपोजिशन लीडर बनना PTI की फतह है या शिकस्त है? PDM की फतह है, PDM की फतह है, मगर उनको आप बताना चाह रहे हैं कि ये फतह नहीं है। PTI की क्या है? वो खुद जाने, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं PDM का बात कर सकता हूँ। सर जब आपने सेनेट अपोजिशन की तरफ से रिस्पांस से मतलब आई थी तो क्या PDM से राब्ता किया था आपने? देखें, हमारा PDM से मुसलसल राब्ता था और हमारे जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हमारी चल रही थी और वो कतन इस इशू पर नहीं आते थे। और आपने बल्कि देखा होगा कि कल भी उन्होंने वाज़े मौक़िफ़ दिया कि हमारा जो होगा वो मुस्लिम लीग से होगा। तो मगर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि हम इतने नहीं हैं कि जो हमारे ऊपर PDM ने और खसूसन नवाज़ बीग ने जो मेरी सपोर्ट की है, हम उसके बहुत ऑब्लाइज्ड हैं और शुक्रगुजार हैं। प्रिंसिपल स्टैंड एक पार्टी का था, ये आपने जो अभी एहसन इकबाल साहब का जिक्र किया, लेकिन इससे पहले मरीम नवाज साहब ने खुद कहा था कि सिलेक्टर सोचें कि सिलेक्टर उसका जवाब क्लियर हो चुका है और उस पे यही फैसला हुआ है मौलाना साहब ने कि दोनों तरफ से ये बयानात नहीं आने चाहिए। द मैटर इज क्लोज। जी देखें, CEC का इजलास यहाँ पहले पिंडी में हमारा जलसा आम था और उसके ऊपर हमने तैयारियाँ की हुई हैं और तमाम कमेटीज़ अपना काम कर रही हैं। उसमें नैयर बुखारी साहब भी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब राजा परवेज़ अशरफ साहब भी हैं और पंजाब के सदर भी हैं। और आपने देखा होगा उस पर हमने काफ़ी आपको बता रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि इस्लामाबाद इंतजामिया की कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि PDM के तमाम रहनुमाओं से मिलूंगा और उन्हें एतमाद मिलूंगा। जब मैं वजीर आजम था तो मुझ पर तनकीद होती थी कि नून लीग का वजीर आजम हूँ। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से मजीद कहना था कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे चलेंगे। एक कदम की वजह से गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, हम चाहते हैं PDM कायम रहे। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से मजीद कहना था कि बहुत सी जमातों ने हमसे राबता किया, जरदारी साहब ने मैंगल साहब और दीगर जमातों से भी राबता किया। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि जरदारी साहब ने मियाँ साहब मौलाना फजलुर रहमान से भी राबता किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ, मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा ता इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा।
लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे कोहार से, जहां लापता होने वाली 4 साला बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल की तस्दीक हो गई। बच्ची की नाक, मुंह और गला दबाकर उसे कत्ल किया गया। DHQ अस्पताल कोहार की जानिब से जारी करदा 4 साला बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के नाक, गले और घुटनों पर जख्म पाए गए। बच्ची की नाक, मुंह और गला दबाकर कत्ल किया गया। रिपोर्ट में बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती का खदशा भी जाहिर किया गया है। DIG कोहार के मुताबिक कोहार में पेश आने वाले इस वाक़े में मुलव्वस मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, जबकि वाक़े का मुकदमा नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। कोहाट की 4 साला बच्ची बुध को लापता हुई थी और अगले दिन उसकी लाश करीबी नाले से मिली थी। बच्ची की तदफीन जुमेरात के शाम अपने आबाई इलाके में कर दी गई है। बोरी बंद बच्चा जामशोरों में पुलिस ने बोरी में छुपाया हुआ बच्चा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान 8 साल बच्चे की मुबीन को लेकर जा रहे थे। शक होने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को बच्चे के वालिदैन की भी तलाश जारी है। अफसोसनाक खबर है आपको, जिससे आगाह करें कि जामशोरों में पुलिस ने बोरी में छुपाया हुआ बच्चा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान 8 साला बच्चे मुबीन को ले जा रहे थे। शक होने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को बच्चे की वालिदैन की भी तलाश जारी है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर बेकाबू हो गई, जिस पर पंजाब हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल के अहकामात पर जहानिया में जुमा और हफ्ता 2 यौम के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। ताजरों की जानिब से इंतजामिया के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। इसी पर मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अमजद हुसैन बुटर। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत से जारी है। इस हवाले से जहानिया समेत पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और इस सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने 2 रोज़ के लिए लॉकडाउन का फैसला किया है और इस सिलसिले में जहानिया समेत ज़िला खानेवाल में जुमा और हफ्ता को लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो चुका है और ताजर बरादरी ने कोरोना वायरस के पेश नज़र मुकम्मल तौर पर ज़िला हुकूमत से तावन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने दुकानें बंद करके इस अज़म का इजहार किया कि कोरोना वायरस एक मूजी मर्ज है और इससे बचने के लिए लॉकडाउन का सिलसिला खुशाइंद है। और इसके अलावा जब हमारी असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया से बात हुई तो इनका यही कहना है कि वो मेडिकल स्टोर एशिया खुर्दनोश की जो दुकानें हैं उन्हें इस तरह हासिल है वो 24 घंटे के लिए खुली रहेंगी और बाकी तमाम दुकानें बंद की जा रही हैं। और ताजर बरादरी ने भी ज़िला हुकूमत का मुकम्मल साथ देने का अहद किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दरियाए सिंध के करीब है ढितोंसा बैराज पर वाक़या जंगल लशारी वाला में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू है। महकमा माल, म्यूनसिपल कमेटी और पुलिस ने भारी मशीनरी के जरिए तामीरात करती हुई गिरा दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजहर अमीन से। जी अजहर, बताइएगा। ढितोंसा बैराज लशारी वाला जंगल के करीब यहाँ सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला पंजाब तक जो खबरें पहुंची थी, उन्होंने यहाँ वज़ीर आपाशी को भेजा था और उसके बाद कल DPO मुजफ्फरगढ़ और DCO मुजफ्फरगढ़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें यह बताया गया है कि ये जो डिस्प्यूटेड इलाका है लाशारी वाले जंगल का, इसको काबजीन से वागुजार कराया जाएगा। और कल ही हुकूमत पंजाब को एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की गई है जिसमें यह कहा गया है कि इसको सफारी पार्क बनाया जाए और ये जितना मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये जंगल से इस किनारे तक जितना ये रकबा पड़ा है, इस पे एक पुल बना दिया जाए जिस पे गाड़ियां जहां से गुजर सकें और जहां से लोगों को ये रसाई जो है वो आसानी से मिल सके। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र होगी कि ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जंगल है जो डिस्प्यूटेड था, अब ये गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया है और इसको सफारी पार्क बनाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अजहर आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की हदायत पर ननकाना साहिब में भी डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने सरकारी जमीन वागुजार करवा ली है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए
हुए बताई जाती है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे शाहनवाज भट्टी। जी शाहनवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ननकाना साहब में भी सरकारी ज़मीन वागुजार करवाई गई है। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ननकाना साहब में कितनी ज़मीन वागुजार करवाई गई है और उसकी क्या मालियत है। अभी तक हमने ननकाना के अंदर 28,300 कनाल जो है वो वागुजार करवा ली है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो ही कोई चीज़ हमारे ऐसे इल्म में आएगी इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और किसी बंदे को स्पेयर नहीं किया जाएगा। और हमने इस दफ़ा ये किया है कि जी तावान भी लगाया, जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन पे नाजायज़ कब्जा किया हुआ था, कुछ 84 लाख रुपया अभी तक हमने उसके ऊपर तावान भी इम्पोज किया ताकि जो उनको एक दफ़ा नसीहत आ जाए और आइंदा से कोई बंदा ऐसा काम ना करे। जी डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद साहब का कहना है कि ननकाना साहब में किसी को भी सरकारी ज़मीन पर काबिज नहीं रहने देंगे। जी बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हासिलपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर गजनफर बुखारी की ज़ेर निगरानी बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। रजिस्ट्रेशन के कायम करदा 2 काउंटर्स पर ख़वातीन को ख़ुसूसी सर्विसेज दी जा रही है। इस पर मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वसीम बुखारी। जी वसीम, आगाह करें। जी बिल्कुल, तहसील हासिलपुर में एहसास कफालत रजिस्ट्रेशन का अमल जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर गजनफर बुखारी मौजूद हैं, बात करते हैं। तो सर बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसास कफालत रजिस्ट्रेशन सेंटर जो है ना बेस्प ऑफिस में कैम कर दिया गया है। इस सिलसिले में 2 काउंटर बनाए गए हैं। जिन लोगों ने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो वो अपना CNAC लेकर यहाँ अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल जो है ना ये पूरा साल जारी रहेगा और हमारी पूरी कोशिश है कि मेरिट पर और शफाफ तरीके से हम इस अमल को पूरा करें। और इसके अलावा जो है ना अप्रैल के पहले हफ्ते में हमारी किस्त भी चलने वाली है, ट्रांस चलने वाली है। इसके लिए हम कैंप साइट अरेंजमेंट कर रहे हैं। उसके लिए 2 सेंटर मुतवक्के हैं। 1 नंबर हाई स्कूल हासिलपुर मंडी और कैंपपुर हाई स्कूल में हम सेंटर बनाने जा रहे हैं। और ये पूरी कोशिश हो गई कि हम बेनिफिशरीज तक पूरी पेमेंट पहुँचाएँ, शफाफ तरीके से पहुँचाएँ और बेनिफिशरीज की कोई भी इस सिलसिले में कोई भी शिकायत होगी तो उसका फौरी अदाला किया जाएगा। सर आप बताइएगा कि इसकी ऑफिस के अवकात क्या हैं और इसकी छुट्टी का दिन क्या है। हाँ, ये बात आपको मैं वज़ाहत करता चलूँ कि इससे पहले जो है ना हमारे ऑफिस की टाइमिंग जो है 9 से 5 बजे तक है। इसके अलावा हमने हफ्ते वाले दिन भी अपना एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर ओपन कर दिया है, पहले जो कि बंद होता था। इसलिए जो लोग जिनको पता नहीं था वो जान लें कि हफ्ते वाले दिन भी वो आकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर एहसास कफालत प्रोग्राम का जो आगाज़ हो चुका है, रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ और सैटरडे को बरोज़ हफ्ता जो है वो भी ये सेंटर जो है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। अब आपको बताएं कि टंडू मीर अली गरीब खातून 2 साल से कैंसर में मुब्तला है, जिसको अपने इलाज के लिए मदद की ज़रूरत है। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं गुलाम शबीर से। जी गुलाम शबीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं टंडो मीर अली के गांव मियों खान दस्ती में। यहाँ पे जो खातून है ये कई सालों से कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला है। हमारे साथ उनके घर वाले मौजूद है। ये जो टंडो मीर अली के करीब हिंजारी में है, ये बूढ़ी औरत है आसिया दस्ती, जो 2 साल से जो बीमारी के बिस्तर पर पड़ी हुई है। हमें यहाँ के डॉक्टरों के पास भी गए, उन्होंने कहा है कि इसको कैंसर है, लेकिन कैंसर के इलाज के लिए जो है भारी रकम चाहिए। ये इनके पास जो है वो रकम है नहीं, ये बहुत गरीब हैं। इनके पास ना तो ज़मीन है ना तो इनके पास इतनी वसीयत है कि आप इसका इलाज कराएं। ये बहुत मिस्कीन और गरीब हैं। हम सिंध गवर्नमेंट से और यहाँ के जो मसीहा किरदार इंसान है वो इतनी माली सहायता करें कि हम इसको किसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाएं कि इनका इलाज करें। इनको कैंसर की बीमारी है, अगर आप लोग इनकी मदद नहीं करेंगे तो खुदा की कसम ये 8 या 9 दिन में ये जो मर जाएगी। आसिया दस्ती ये बहुत गरीब है, इनका शोहर भी गरीब है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। खुदा के लिए इनकी मदद करें। बाबा मेरी घर वाले 20 साल वठी बीमार के कैंसर का इलाज नहीं मैं कुछ सकता। मैं गरीब आप मेरी वसा की मदद करें, क्या इलाज मेरी इलाज कर। जी जैसे कि आपने उनके घर वालों की बातें सुनी, वो किसी मसीहा के इंतजार में हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम शबीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।